Gelombang baru serangan balasan Iran ke Israel menghantam sejumlah target strategis, termasuk pangkalan laut dan wilayah Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam hari. Rentetan ledakan berguncang berbagai wilayah di Israel setelah Teheran meluncurkan drone dan rudal hipersonik. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sirene serangan udara meraung di sejumlah kota sebelum ledakan terdengar beruntun di beberapa titik utama. Militer Israel kemudian mengidentifikasi adanya peluncuran rudal baru dari wilayah Iran mengarah ke teritorialnya. Kemudian Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC menyatakan telah menembakkan 4 rudal balistik yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Operasi tersebut disebut sebagai babak baru dalam eskalasi konflik terbuka antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Adapun ketegangan meningkat tajam setelah kedua belah pihak saling melancarkan serangan lintas wilayah dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pun dilaporkan semakin memburuk seiring meluasnya titik serangan. Dalam laporan Al-Jazeera.com menyebutkan ada 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius dalam pertempuran di berbagai lokasi. Serangan balasan Iran juga menyasar langsung sejumlah kota di Israel dengan intensitas tinggi. Di kota Beit Shemesh, sekira 9 orang dilaporkan tewas akibat hantaman rudal Iran. Otoritas setempat masih melakukan evakuasi serta pendataan korban di tengah kekhawatiran akan gelombang serangan lanjutan. אנחנו ארגון שעובד בדברים, אבל ספציפית זה פינוי פסולת. Sebuah ledakan mengguncang permukiman penduduk di Tel Aviv hingga menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan di sekitarnya. Serangan itu terjadi setelah Iran menyatakan telah meluncurkan rudal sebagai tanggapan atas aksi militer Amerika Serikat dan Israel pada Minggu 1 Maret malam hari. Insiden terjadi setelah serangan Iran menghantam kawasan Beit Shemesh, kota Israel. Akibatnya menewaskan sekira 9 orang dan melukai lebih dari 57 orang hingga belasan penduduk dikabarkan hilang. Dalam rekaman yang beredar, tampak kendaraan darurat berjejer di jalan yang dipenuhi puing-puing bangunan. Petugas penyelamat terlihat menyisir gedung-gedung perumahan untuk mencari korban yang masih terjebak. Operasi militer ini berlangsung di tengah meluasnya kekacauan regional yang memicu kekhawatiran internasional. Sejumlah negara langsung memberlakukan pembatasan penerbangan menyusul eskalasi konflik tersebut. Uni Emirat Arab menutup sementara wilayah udaranya, sementara Qatar menangguhkan lalu lintas udara dan Kuwait membatalkan penerbangan menuju Iran. Korps Garda Revolusi Islam IRGC menyatakan bahwa serangan rudal dan drone berskala luas terhadap Israel masih berlangsung. Bahkan pangkalan militer Amerika Serikat dilaporkan menjadi sasaran di sejumlah kawasan termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Di wilayah Yerusalem, 6 orang dilaporkan terluka setelah sebuah roket menghantam jalan raya yang ramai.
Pasukan Israel melaporkan telah melakukan serangan balasan terhadap markas penyiaran televisi di Teheran pada Minggu 1 Maret malam hari. Dalam rekaman yang beredar, tampak kepulan asap tebal membumbung tinggi di dekat markas besar stasiun radio dan televisi pemerintah Iran. Siaran televisi pemerintah Iran sempat mengumumkan penghentian tayangan dan mengarahkan pemirsa untuk mengikuti perkembangan melalui frekuensi radio. Media Iran melaporkan gangguan siaran terjadi di tengah meningkatnya serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran. Selain itu, rumah sakit Gandhi di Teheran turut dihantam rentetan rudal dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukannya kini menyerang jantung Teheran, bahkan memperingatkan akan adanya serangan lanjutan yang lebih dahsyat. לאחר שבמכת הפתיחה של המבצע חיסלנו את ראשי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר. לפני מספר שעות צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ-100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. המפקדות האלו פעלו נגד ישראל ונגד העולם כולו. היום הן הושמדו יחד עם כל מי שפעל בהן.
המסר שלנו למשטר האיראני הוא ברור. נדע להגיע לכל אחד, במפקדות, בבונקרים ובכל מקום אחר. אף אחד לא חסין. תראו, אנחנו עוד לא בשתי יממות למבצע. זהו היום השני, סופו של היום השני. אנחנו פועלים כל העת. יש לנו יעדים מוגדרים, התחלנו חזק. אנחנו מעמיקים את הפגיעה, מגוון מטרות. נמשיך לפעול עד להשגת היעדים שלנו, וככל שידרש, יימשך, ככל שימשך. שאלת מעריב, האם אתם מזהים התנהלות של חיזבאללה לקראת כניסה ללחימה? והאם צה"ל עשוי לבצע מתקפת מנע נרחבת בלבנון? אנחנו דרוכים וערוכים.